Bueno, vamos a ir empezando la cuarta y última ponencia con Diego Fusaro. Si vamos ya tomando asiento. Muy bienvenido, Diego Fusaro. Diego Fusaro es profesor de Historia de la Filosofía en el Instituto de Altos Estudios Estratégicos y Políticos de Milán. Licenciado en Historia de la Filosofía en Turín y doctorado en Filosofía de la Historia de la Universidad Vita Salute San Raffaello de Milán. Ha llevado a cabo asimismo actividades de investigación en la Universidad de Bielefeld, de Alemania. Gran estudioso de las estructuras de la temporalidad histórica. Director de la página web La Filosofia e Suoi Eroi. Y dirige la colección filosófica I Cento Taleri, de la editorial Il Prato. Codirige la colección Biblioteca di Filosofia della Storia, de la editorial Mimesis y la revista filosófica Koiné. Es editorialista de La Stampa y del Giornale d'Italia. Ha publicado un gran número de obras, por citar algunas de las más recientes: Marx y el atomismo griego, Las raíces del materialismo histórico, Marx idealista, La farmacia de Epicuro y El nuevo orden erótico. Muy bienvenido, Diego, y aquí tienes el micro para que nos deleites con una charla. Gracias. Gracias. Fare filosofia significa sempre pensare altrimenti. E a questo riguardo prendo spunto da una definizione che dà Hegel quando dice che la filosofia mostra sempre un mondo capovolto rispetto al senso comune. Dunque fare filosofia significa andare contro l'ovvio problematizzando la realtà. E questo compito oggi è particolarmente difficile perché oltre all'ovvio che domina c'è anche l'ideologia dei gruppi dominanti che prova a imporci i suoi schemi mentali per far sì che il nostro pensiero confermi sempre di nuovo l'ordine dei rapporti di forza. Sí, hacer filosofía significa pensar de otra manera. Y bueno, toma esto también de una definición de Hegel, en el que habla de que hacer filosofía es ir siempre, la filosofía muestra siempre el mundo del revés, ¿no? Entonces, hacer filosofía es ir y pensar contra lo obvio, problematizar lo que parece cierto, lo que parece real, ¿no? Y hoy es algo muy difícil porque la ideología de los grupos dominantes nos intentan imponer sus esquemas mentales y bueno, modificar un poco esa forma de pensar de otra manera. A mio giudizio non c'è campo migliore per esercitare il pensiero filosofico oggi se non interpretando il concetto di globalizzazione, che è uno dei concetti più diffusi nel lessico politico e nel lessico comune oggi, ma è anche uno dei concetti maggiormente a tasso ideologico, perché la globalizzazione viene presentata come una realtà ovvia, naturale come l'aria che respiriamo, una condizione propizia per tutti, è il mondo che ci permette di fare i viaggi low cost, che ci permette di essere connessi su scala planetaria, di vivere i fatti in real time. Insomma, oggi la globalizzazione è oggetto di una vera e propria pratica ideologica costante che viene alimentata da quelli che propongo di definire i Western globalists, i globalisti occidentali, i cantori della globalizzazione dominante. E però di per sé la parola globalizzazione non dice ancora nulla se non la riempiamo di contenuti e non la sottoponiamo ad analisi critica, ed è quello che proverò a fare nel mio intervento. En mi opinión, el campo para ejercer el pensamiento filosófico, no hay mejor campo para ejercer el pensamiento filosófico que interpretar el concepto de globalización. Es un concepto muy difuso que forma parte del léxico político y que se usa con mucha frecuencia, pero no deja de ser un concepto, el de globalización, muy ideológico, porque la globalización se nos presenta como una realidad obvia, como una realidad natural, como el aire que respiramos, que es beneficiosa para todos,
porque nos permite hacer viajes low cost, nos permite estar conectados con todo el mundo y ver los eventos en tiempo real, pero en realidad actualmente la globalización no es necesariamente esa realidad inevitable, es una práctica ideológica constante que se defiende por parte de los que propone definir como los Western Globalists, los globalistas occidentales. Entonces, es una palabra que estaría vacía si no la dotamos de más contenido, che è lo che va a intentar fare in questa ponencia. Per dare una definizione generale e approssimativa, dirò che la globalizzazione non è altro che la dominazione capitalistica che si fa planetaria. È nella logica stessa del capitale la sua assolutizzazione, ossia il suo superamento di ogni limite e di ogni confine, di modo che il reale e il simbolico divengano lo specchio del capitalismo. Per questo l'ho definito, sulle orme del mio maestro Costanzo Preve, il capitalismo speculativo, che rende il mondo intero e anche il nostro immaginario un semplice speculum, uno specchio in cui il capitale e la forma merce si riflettono in ogni istante. La globalizzazione dice questo, il mondo intero che diventa capitalismo, che viene saturato dalla logica del capitale, e la globalizzazione diventa in questo modo, per un verso, il luogo in cui il capitale si fa totale, occupando tutto lo spazio disponibile, ma diventa anche, per le ragioni che dirò, il luogo in cui si esercita nella forma migliore per le classi dominanti, si intende, il dominio di classe. La globalizzazione corrisponde anche al conflitto di classe che si fa planetario e che si determina come massacro di classe dall'alto contro il basso. Sì. Vamos a proponer una definición general de globalización, aunque sea aproximada, y la globalización podríamos definirla como la dominación capitalista a escala planetaria. O sea, esa absolutización del capitalismo que supera todos los límites y todas las fronteras de una forma real y de una forma simbólica, ¿no? En la que todo acaba siendo espejo del capital. Una definición que toma de su maestro Costanzo Preve y que él propone este término es el de capitalismo especulativo, en el cual en el mundo todo se vuelve especular, ¿no? Todo refleja el capital y las mercancías. La globalización hace que el mundo esté impregnado de ese capital, con lo cual con la globalización se convierte en ese lugar donde el capital es total y absoluto, donde está en todas partes. Ese lugar donde es el patio perfecto para que las clases dominantes ejerzan el dominio del resto de clases. Con lo cual la globalización también implica un conflicto de clase a escala global, a escala planetaria, que eso implica la masacre de clase desde lo alto hacia lo bajo. Allora, per provare a pensare altrimenti la globalizzazione, dobbiamo anche imparare a parlare altrimenti, rovesciando le parole con cui il lessico dominante ci impone la propria dominazione. Le parole non sono mai neutre e oggi assistiamo alla proliferazione di una neolingua capitalistica che ci impone con le parole il proprio dominio, impedendoci di pensare altrimenti. Pensiamo ad alcune parole oggi in auge come resilienza, che significa l'accettazione passiva del dominio, o pensiamo alla parola magica della sostenibilità che si determina come green economy o capitalismo verde a beneficio dei gruppi dominanti, e molte altre categorie di questo tipo si potrebbero utilizzare per smascherare la neolingua capitalistica. Ma per capire la globalizzazione adesso vi proporrò 4 diversi modi per chiamarla. Entonces, para conseguir esto de pensar de otra manera, cuando hablamos de globalización, también tenemos que hablar de otra manera. Es muy importante saber hablar de otra manera, porque las palabras que nos son impuestas por el grupo dominante no son neutras. Las palabras no son neutras, también son un instrumento de dominación. Entonces, hoy vemos cómo esa neolengua capitalista ejerce el dominio a través del lenguaje y a través de las palabras. Por poner ejemplos actuales, hablamos o se escucha hablar muchas veces de la palabra resiliencia, que no es otra cosa que la aceptación pasiva del dominio. O
o hablamos muchas veces de sostenibilidad, de lo que llaman green economy, de la economía verde, ese capitalismo verde que al final sigue estando siempre a favor de las clases dominantes. Entonces podríamos hablar de muchas otras categorías equivalentes che si utilizzano hoy in dia. Allora, quella che l'ordine del discorso oggi chiama e glorifica come globalizzazione, propongo di definirla altrimenti in 4 modi diversi che esaminerò e che ci permetteranno come un cubo di vedere 4 lati diversi dei processi della globalizzazione capitalistica, ben sapendo che quando sentiamo la parola globalizzazione dobbiamo in realtà intenderla come capitalismo che si fa globale, capitalismo che occupa l'intero spazio del mondo. Ora li enuncio e poi li commenterò singolarmente. La prima maniera di intendere e di pensare altrimenti la globalizzazione è chiamarla globalizzazione. La seconda maniera di chiamare altrimenti la globalizzazione e di presentarla in un'altra maniera è quella di anglobalizzazione, per le ragioni che chiarirò. La terza maniera di chiamare la globalizzazione altrimenti è globalitarismo e la quarta e ultima maniera di chiamare la globalizzazione è inglobalizzazione. Non so se anche in spagnolo rendono queste definizioni, in italiano funzionano abbastanza. Inglobalizzazione. La seconda, Anglobalizzazione. Okay, sí. Vale, para hablar de la globalización pensada de otra manera, propone 4 formas, ¿no? Que va a explicar a continuación, que esas 4 formas formarían un cubo con sus 4 lados, que son lados diferentes, pero que todos forman parte de esta globalización capitalista. Y siempre teniendo en cuenta que cuando hablamos de globalización, hablamos del capitalismo que se hace global, del capitalismo que va ocupando todo el espacio. Entonces, esas 4 formas para pensar en la globalización de otra manera son la globalización, la anglobalización, el globalitarismo y la inglobalizzazione. Per quel che riguarda la globalizzazione, intendo con questa espressione il fatto che il sistema capitalistico, planetarizzandosi, sta producendo un'immensa massa di nuovi schiavi che definiremo i servi della globalizzazione, o se volete usare un'espressione legata al mondo cool della pubblicità e della civiltà dello spettacolo, li potremmo anche chiamare i selfie della gleba, con un'espressione diversamente utilizzata. Insomma, la globalizzazione produce un conflitto di classe planetario che va a beneficio esclusivo dei gruppi dominanti, degli happy few, di coloro i quali occupano i piani alti e che utilizzano le leve della globalizzazione come progetto di classe per la propria dominazione. Hablando de primera forma de globalización, es lo que llama la globalización, ¿no? Y consiste esta definición en que el sistema capitalista que se ha ido haciendo planetario, que se ha ido expandiendo por todo el mundo, se aprovecha y crea de alguna forma una inmensa masa de trabajadores, ¿no? Que son los nuevos esclavos, los nuevos siervos de la globalización, o por usar una expresión un poco más cool, los selfies de la gleba. Entonces, esta globalización lo que produce es un conflicto de clase a escala global, a escala mundial, que es en beneficio exclusivo de los grupos dominantes, de los planos más altos de la sociedad, que utilizan estas levas, estas palancas de la globalización en beneficio propio para dominar al resto. Naturalmente di ciascuna di queste 4 determinazioni della globalizzazione i Western globalists, come li ho definiti, offrono la variante seducente e ideologica. Ad esempio, per quello che riguarda il tema del lavoro, che è quello che riguarda la globalizzazione, ci dicono che grazie ai processi di globalizzazione i diritti si fanno globali, le conquiste del mondo del lavoro e della società si spostano dall'Occidente al resto del mondo. Ma questa è solo una narrazione ideologica di cui la storia reale non sa nulla. Infatti, come è evidente, si sta producendo il movimento opposto. Grazie alla competitività globale, il libero mercato che andrebbe meglio definito libero cannibalismo,
si sta producendo uno svuotamento dei diritti e delle conquiste guadagnati in Europa con le lotte di classe e con i conflitti. Se infatti i lavoratori europei devono competere con i lavoratori del Bangladesh o dell'India, non saranno i diritti dei lavoratori europei a spostarsi a Oriente, ma saranno i diritti dei lavoratori stessi a dover essere abbandonati. Avete vissuto al di sopra delle vostre possibilità, dice la neolingua liberista. Cioè la competitività globale produce un massacro delle classi lavoratrici su scala planetaria grazie alla competitività e grazie ai processi di immigrazione di massa connessi, di cui subito diremo. Sí, vale, en este sentido, cada de una de estas categorías de la globalización, que los que he definido antes como los Western Globalists, los globalistas occidentales, para cada una de estas categorías, que él pone en clave negativa, hay una variante más seductora, una variante más ideológica que se positiviza de alguna forma en las consecuencias, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la globalización, que está ligado al factor trabajo, nos dicen que gracias a la globalización, la consecuencia, el beneficio va a ser que los derechos van a ser globales, que todas estas conquistas del mundo occidental se van a extender al resto del mundo, ¿no? Sin embargo, la historia y la realidad nos demuestra que esto no es así, que no es nada cierto. Lo que ocurre, de hecho, es todo lo contrario, ¿no? Que esta competitividad global no está haciendo que los derechos sociales conquistados en Europa se trasladen a otros países, al revés. Estos derechos que aquí se han conquistado por la lucha de clases no se están expandiendo al ritmo que se expande la globalización. De hecho, esto que nos dicen gracias al libre mercado o lo que llaman también el libre canibalismo es al revés, ¿no? Si un trabajador europeo tiene que competir con un trabajador de Bangladesh o de la India, no será el trabajador indio el que de repente alcance el nivel de bienestar social y de derechos europeos, será al revés, será el trabajador europeo el que pierda sus derechos, ¿no? Luego nos dicen esto de, que dice la neolengua, de habéis vivido por encima de vuestras posibilidades. Cuando en realidad lo que pasa es que la competitividad global es una masacre, en parte por este tema de extender la competitividad a escala global y en otra parte por el tema de la inmigración masiva ilegal che commenteremo más adelante. La globalizzazione si determina su scala planetaria tramite due grandi leve, che sono quelle della esternalizzazione della produzione, o outsourcing in inglese, ossia il capitale che va a produrre dove gli convenga sul piano economico, ed è per questo che moltissime micro, medie o macro imprese europee stanno chiudendo già da tempo. Oppure la seconda leva è quella dell'immigrazione di massa, attirare lavoratori a basso costo, o molto spesso direttamente deportarli, che facciano il medesimo dei lavoratori europei a prezzi più bassi. Anche in questo caso la conseguenza è evidente. Se un lavoratore di Madrid, di Torino o di Parigi percepisce 10 euro all'ora, supponiamo, si trova ora a competere con lavoratori che senza coscienza di classe, proiettati nel mondo europeo, sono disposti a fare il medesimo anche a 3 euro all'ora e quindi anche i lavoratori europei dovranno in nome della competitività adeguarsi al nuovo regime di salario. La globalización a escala planetaria aprovecha dos palancas, dos elementos. El primero de ellos es la externalización de la producción, lo que se llama también el outsourcing, que es que básicamente que el capital va a producir donde económicamente le conviene, donde le resulta más barato o más beneficioso para el capital. Esto ha sentenciado de muerte a muchas pequeñas y medianas empresas locales, ¿no? como vemos. Y la segunda palanca, el segundo elemento, es la irrupción de la inmigración masiva, que consiste en atraer trabajadores a bajo coste o en ocasiones incluso en deportarlos y ver que hacen el mismo trabajo por un salario inferior. Esto tiene una consecuencia muy evidente, que un trabajador de Madrid, de París o de Turín que trabaja por 10 euros la hora tiene que competir con un trabajador que viene de fuera, que no tiene conciencia de clase
y que hace el mismo trabajo por 3 euros la hora. Con lo cual, la competitividad global hace che il trabajador local se tenga che adaptar también a este nuovo salario. Tra l'altro, con il caso dell'immigrazione funzionale al sistema capitalistico si vede bene la divisione del lavoro tra una destra liberale e una sinistra liberale che sono ugualmente espressive del sistema capitalistico. La destra del denaro, come io la definisco, vuole l'immigrazione di massa per avere braccia a basso costo da sfruttare e con le quali abbassare in generale i costi della forza lavoro. La sinistra del costume difende e celebra l'immigrazione di massa come imperdibile occasione di incontro multiculturale e insieme portano avanti il programma della civiltà capitalistica, la quale peraltro ci vuole tutti migranti. L'obiettivo del capitale non è di rendere cittadini migranti, come dicono i Western Globalists, ma è di rendere tutti quanti noi come migranti, sempre in movimento, sempre precari, sempre erranti. Vi è un altro punto su cui ora insisterò a proposito della globalizzazione che mi pare importante. Sí, en cuanto a la inmigración de masa, que es funcional al sistema capitalista, se evidencia como esta división del trabajo, esta realidad es beneficiosa tanto como para la derecha como para la izquierda liberal. Desde la parte de la derecha, lo que ella llama la derecha del dinero, la derecha del dinero quiere esta inmigración masiva porque necesita brazos que trabajen por poco y es una fórmula para abaratar los costes salariales, ¿no? Y la otra, por parte de la izquierda liberal también propicia esta inmigración ilegal y esta inmigración de masas principalmente como un encuentro multicultural, ¿no? Como una forma de expandir esta civilización capitalista que no consiste en acoger a los migrantes, sino consiste en que todos acabemos siendo migrantes, ¿no? Que todos estemos siempre en movimiento, siempre precarios y seamos siempre almas errantes. L'altro aspetto fondamentale per capire i processi di globalizzazione lo spiegherò con un esempio che ha avuto una certa fortuna nella storia della filosofia moderna, è l'esempio del mandarino cinese, che viene spesso attribuito a Rousseau, anche se si trova per la prima volta nel Genio del cristianesimo di Chateaubriand. Sí. Bueno, para comprender estos procesos de globalización, va a poner un ejemplo que es bastante popular en la filosofía, que es el ejemplo de la mandarina china. Es un ejemplo que se atribuye a Rousseau, aunque la primera vez que aparece es con el genio cristiano de Chateaubriand. Chateaubriand immagina una scena in cui due interlocutori dialogano e uno dei due dice all'altro: se potessi premere un pulsante mandando a morte in Cina un mandarino senza che nessuno in qualche modo ne fosse consapevole e tu in cambio ti arricchissi, premeresti quel pulsante? L'altro risponde dicendo no, perché è la mia morale che mi dice di non farlo. Ecco, la globalizzazione è come se ci permettesse continuamente di mandare a morte mandarini in Cina e al tempo stesso mandarini in Cina mandassero a morte noi senza che mai si veda la sofferenza, senza che mai si veda la violenza. La globalizzazione pone in essere un'enorme violenza economica, il fanatismo del libero mercato, di cui non vediamo mai gli effetti. La sofferenza è delocalizzata, la sventura lontana ci rende insensibili rispetto alle tracce di questa violenza. Pensate anche solo a quando comprate una merce sulle piattaforme digitali a prezzi buoni, quelle merci vi arrivano a casa comodamente, ma le loro tracce finiscono nel sangue di mandarini cinesi senza che voi nemmeno lo sappiate. Sí, bueno, he dicho el ejemplo de la mandarina china y la del chino mandarín. Este ejemplo lo cita de Chateaubriand. Chateaubriand imagina a dos personas que están hablando y uno le dice al otro: si pudieras apretar un botón ahora y que un chino mandarín se muriera sin que nadie lo supiese y tú te hicieras rico, ¿lo harías? Y el otro contesta: no, porque mi moral no me lo permite, ¿no? Entonces, con este ejemplo ilustra lo que nos permite hacer la globalización, que nos permite mandar a la muerte a un montón de chinos mandarines y que ellos nos manden a la muerte a nosotros
sin que esa realidad se confronte, ¿no? Sin ver nunca el sufrimiento que causan estos procesos. Entonces, la globalización pone en práctica una enorme violencia económica por todas partes cuyos efectos no vemos directamente. Este sufrimiento que se produce está deslocalizado, con lo cual nos volvemos insensibles y casi inconscientes de lo que implica. Y eso nos pasa, seguro que todos lo hemos hecho, ¿no? Cuando compramos algo por internet y nos llega a casa por un precio muy bajo y no vemos, no somos conscientes de lo que hay detrás y de esa sangre china, en este caso, che si sigue derramando sin che nosotros seamos conscientes o lo veamos. I processi di globalizzazione, tra l'altro, fanno sì che il conflitto tra servo e signore, per dirla con Hegel, avvenga senza che i due nemmeno più si guardino in faccia. Il conflitto produce violenza dall'alto verso il basso, ma il servo non vede nemmeno più la faccia del signore, non vede più il proprio nemico di classe. Manca il ring, l'arena su cui avveniva il conflitto un tempo, quando servi e signori si guardavano in faccia e dal conflitto scaturivano i diritti sociali che il servo conquistava. Oggi, nel tempo della globalizzazione, contro chi deve protestare il servo? Che senso ha fare le proteste in Spagna o in Francia quando le decisioni della politica e dell'economia avvengono in luoghi delocalizzati, in consessi privati lontani dallo sguardo e lontani dalle nazioni in cui si riversano le conseguenze? Ecco, la globalizzazione è anche il processo con cui il potere sovrano dell'economia si delocalizza, si sposta e si rende invisibile, annulla il ring che era lo Stato nazionale su cui avveniva il conflitto. Lo Stato nazionale poteva contenere e disciplinare l'economia. Grazie alle conquiste del servo si potevano fare delle politiche sociali, welfaristiche. Oggi tutto questo è impossibile. La globalizzazione trova nel mondo senza confini del capitale il proprio humus naturale. Sí. En los procesos de globalización, por hablar como usar expresiones de Hegel, el conflicto entre el siervo y el señor aparece velado, porque el siervo y el señor nunca se ven cara a cara. O sea, hay una violencia de lo alto hacia lo bajo, pero el siervo, el subordinado, nunca ve la cara de su enemigo. Ha desaparecido la arena, ha desaparecido el ring donde estos conflictos se materializaban, ¿no? De ese ring y esos conflictos de los que nacieron las conquistas de derechos sociales, gracias a que el siervo podía rebelarse contra su señor, ¿no? Hoy en día es difícil, ¿no? O de qué sirve que haya protestas en Francia, en España, porque ¿contra quién está protestando el siervo? Cuando las decisiones políticas y las decisiones económicas están deslocalizadas y ocurren fuera de la vista de los demás. O sea, ocurren fuera del ring, del paradigma del Estado-nación. Entonces, la globalización también es un proceso en el que este poder soberano económico está deslocalizado, porque ha desaparecido el ring, ha aparecido el campo de batalla que era el Estado-nación. Que el Estado-nación tenía capacidad para controlar y para contener la economía, tenía capacidad de ejercer una política social y de ejercer políticas de bienestar, algo que hoy en día es imposible. Entonces, la globalización a escala planetaria... Non mi ricordo l'ultimo che hai detto. Avevo detto che la globalizzazione è il potere economico che si libera dal controllo dello Stato e diventa una lotta di classe combattuta solo dall'alto contro il basso. La globalización, claro, se libera del poder del Estado, como decía, y se convierte en una lucha de clases que solo se lucha desde lo alto hacia abajo, ¿no? Entonces no hay límites para el capitalismo. Vengo alla seconda questione, quella della anglobalizzazione, che potremmo anche intendere come l'imposizione planetaria della subcultura del consumo per consumatori senza identità che parlano l'inglese dei mercati. La segunda definición es la anglobalización, de anglo. Entonces, esta es la imposición planetaria de una subcultura de consumo para consumidores sin identidad che utilizzano l'inglese come lingua di mercato. Stiamo in effetti assistendo ai processi che ho definito di disidentificazione. Il turbocapitalismo senza frontiere produce
la distruzione delle identità dei popoli, il loro sradicamento, e anche nell'ambito della lingua nazionale questo avviene. Un popolo che non abbia più la sua lingua nazionale è un popolo reso sterile, senza rapporto vivente con la propria provenienza e con la propria progettualità. Ecco, possiamo davvero dire che la globalizzazione si caratterizza come anglobalizzazione poiché impone a tutti i popoli del pianeta la monocultura del mercato, quello che con Hegel mi piace definire il monocromatismo assoluto del mercato, grigio nella realtà e arcobaleno nella sua rappresentazione pubblica. Esta anglobalización, vale, también en estos procesos de anglobalización los define como la desidentificación. O sea, este turbocapitalismo sin fronteras también implica la destrucción de la identidad de los pueblos, incluso de la lengua nacional, ¿no? Con el predominio del inglés cada vez más frecuente. Entonces, un pueblo que pierde su lengua se convierte en un pueblo estéril, es un pueblo que pierde el vínculo y la relación con sus raíces y con su origen, se desvincula de sí mismo. Y esta anglobalización a la que nos referimos impone a todos los pueblos una monocultura del mercado, ¿no? Entonces, como decía Hegel, o por usar terminología de Hegel, lo llama el monocromatismo del mercado, que aparece como un mercado que es gris en realidad y a la vista se muestra como si fuera de colores, ¿no? Como si fuera arcoiris. Nei miei lavori ho chiamato inclusione neutralizzante il paradigma della disidentificazione capitalistica, la quale globalizzazione capitalistica ci dice che l'identità è in quanto tale pericolosa e che dunque per essere civili dobbiamo rinunciare alla nostra identità, in realtà per adottare la non identità della civiltà del mercato, che Alain de Benoist ha chiamato ideologie du même, l'ideologia del medesimo. Da questo punto di vista un'altra parola chiave della neolingua liberista è inclusività. Il capitalismo non è affatto inclusivo, crea disuguaglianze e asimmetrie, ma è inclusivo in un'unica accezione, quella dell'imperialismo all inclusive che caratterizza il capitalismo. Il capitalismo non permette a popoli, a culture di rimanere fuori dai suoi perimetri, costringe tutti a essere inclusi tramite l'inclusione neutralizzante di cui subito dirò. Sí, en sus obras también habla de un concepto que llama la inclusión neutralizante, que esta desidentificación que promueve el capitalismo asume que la identidad es un peligro, o sea, la identidad, hay que acabar con la identidad, ¿no? Y para ser personas civiles, para ser sociedades avanzadas, lo que tenemos que hacer es necesario que renunciemos a esa identidad para adoptar una no identidad, que es lo que Alain de Benoist llama la idéologie du même, la ideología de lo mismo, que consiste precisamente en eso, en que esas identidades desaparezcan para adquirir una no identidad, que al final acaba siendo eso mismo de lo que habla de Benoist. Otro término muy utilizado y muy en boga en esta neolengua es el concepto de inclusividad, cuando en realidad el capitalismo no es para nada inclusivo, al revés, el capitalismo crea desigualdades y crea asimetrías. Solo es inclusivo en ese concepto del imperialismo all inclusive, en el sentido de que el capitalismo es inclusivo porque no permite que nadie se quede fuera, no permite que otros pueblos se queden voluntariamente fuera de su perímetro y de su influencia. L'inclusione neutralizzante procede nel modo che segue: costringe tutti i popoli della terra a essere inclusi nel modello capitalistico nell'atto stesso con cui viene neutralizzata la loro identità. Quindi il capitalismo include le identità nell'atto stesso con cui le neutralizza e le riporta al medesimo, al paradigma del consumatore anglofono di cui dicevamo. Se ne volete, finge di valorizzare le identità plurali, dice di essere multiculturale, ma al tempo stesso annulla quelle identità riportandole al modello unico. Se ne volete un esempio molto concreto e credo anche molto diffuso, è l'esempio lampante di quelle pubblicità che sui cartelloni delle nostre città mostrano bambini con il colore della pelle diverso e poi vestiti dalla testa ai piedi con le medesime marche, gli United Colors.
La vera valorizzazione delle identità dovrebbe mostrarci quei bambini vestiti con i capi d'abbigliamento delle loro identità storiche, delle loro culture, e invece il capitale neutralizza nell'atto stesso con cui include. Finge di essere multiculturale quando distrugge in realtà la base del multiculturalismo, che è l'esistenza delle culture plurali, non ricondotte al modello único. Sí, en cuanto a esta inclusión neutralizante, que ya hemos citado, la forma de actuar de esta inclusión es, en primer lugar, se obliga a todos los pueblos a incluirse, ¿no? a estar incluidos, a formar parte del modelo capitalista. Y en el mismo momento en el que se les obliga, se neutraliza su identidad. Es decir, el capitalismo neutraliza las identidades justo cuando les obliga a formar parte de ese sistema capitalista y de convertirse todos en ese modelo de lo mismo, que es al final el consumidor anglófono. Entonces, el capitalismo finge o dice defender la multiculturalidad y la defensa de las identidades, cuando en realidad lo que hace es todo lo contrario, las anula creando un modelo único. Un buen ejemplo son los típicos anuncios publicitarios que todos conocemos, ¿no? Principalmente cita la marca de Benetton, de United Colors of Benetton, en los que hay un montón de niños, cada uno diferente, de un color y de un lugar, que luego van todos vestidos con la misma marca y con la misma ropa, ¿no? Cuando si quisiéramos dar valor a esas identidades, lo que tendríamos que hacer sería que esos niños llevaran la ropa propia de sus identidades y los vestidos propios que les definirían por sus identidades. Entonces, el capitalismo, en el momento en que incluye y ejerce esta inclusión, lo que hace es neutraliza estas identidades, mientras al mismo tiempo finge defender la multiculturalità. Perché dunque il capitalismo lotta contro le identità? Lo chiarirò con un mito storico della Grecia classica, che è il mito di Anteo. Anteo era un gigante invincibile perché aveva un rapporto vitale con la madre Gea, la madre terra. Il contatto con la madre terra lo rendeva imbattibile. Quando Ercole sfidò Anteo non riusciva a sconfiggerlo, perché ogni volta che il gigante Anteo cadeva a terra, al contatto con la madre terra ritrovava la forza e tornava a combattere. Quando Ercole capì il segreto di Anteo, lo sollevò da terra, impedendogli il contatto con la propria madre, e così poté sconfiggerlo. Ecco, la globalizzazione turbocapitalistica procede come Ercole contro Anteo. Priva i popoli e le culture del loro contatto con le loro radici, con la loro storia, con le loro identità, con la loro terra, per renderli deboli, per poterli abbattere, per poterli conquistare all'imperialismo all inclusive del nulla della civiltà. Il capitalismo distrugge le identità e produce le nientità, ossia il nulla della forma merce, quella che si determina annullando le culture. Cancel culture andrebbe tradotto con cancellazione della cultura più che con cultura della cancellazione. Il capitalismo è come Ercole con Anteo. Sí. Entonces, ¿por qué el capitalismo lucha contra las identidades? Pues lo explica con un mito histórico de la Grecia clásica, que es el mito de Anteo. Anteo era un gigante que era invencible porque tenía una relación muy especial con su madre Gea. Gea es la tierra. Entonces, Hércules, con toda su fuerza, no podía vencer a Anteo, porque cada vez que le vencía y Anteo caía a tierra, al contacto con la tierra, con su madre Gea, se recuperaba y entonces resultaba invencible. Hasta que Hércules descubrió el secreto de Anteo, descubrió por qué no podía vencerle. Entonces lo levantó, le privó del contacto con la tierra y así consiguió vencerlo. Este mito, este ejemplo, nos sirve para ver qué es lo que hace el turbocapitalismo con los pueblos, porque priva a los pueblos y a las culturas precisamente de ese contacto con sus raíces, con su identidad, con su esencia, con su tierra, ¿no? Entonces los vuelve más débiles y los vuelve más fáciles de conquistar, imponiendo este capitalismo all inclusive que los incluye directamente, privándolos de quién son realmente, ¿no? Entonces este capitalismo crea la nadidad, la nientidad. En lugar de la identidad sería como la nadidad, ¿no? La identidad de la nada, esa nada de la forma mercancía en la que el capitalismo lo convierte todo. Entonces, por ejemplo, la cancel culture dice que en vez de llamar la cultura de la cancelación, se podría llamar como la cancelación de la cultura,
porque en realidad es lo que es, ¿no? Hacer desaparecer toda esa cultura. Per questo motivo oggi difendere chi siamo diventa un gesto rivoluzionario, sapendo sempre che il nostro nemico non è chi ha una cultura e un'identità diverse dalla nostra. Il nostro nemico è chi non ha una cultura e non ha un'identità e si batte contro tutte le culture e contro tutte le identità. Il barbaro non è chi viene da lontano, ma è chi, lontano o vicino, si batte contro la cultura. I barbari oggi non sono alle porte, ma sono già fra noi, anzi sono al potere oggi, rappresentano la classe dominante. Entonces, hoy defender quiénes somos es uno de los principales gestos revolucionarios, porque los enemigos no son los que tienen una cultura distinta a la nuestra. Los enemigos son, en todo caso, aquellos que no tienen cultura y que defienden que no haya ninguna cultura, los que están contra las culturas y contra las identidades. Los bárbaros ya no son los que vienen de lejos, los bárbaros son los que se baten contra las culturas, ¿no? Que hoy en día ya no están en las puertas esperando entrar, sino que están dentro y que forman parte, forman de hecho los grupos dominantes. Per quel che riguarda il globalitarismo, con questa espressione intendo il fatto che il sistema capitalistico globalizzato oggi è a tutti gli effetti il nuovo totalitarismo. Anche in questo caso rovescio la narrazione, la fable convenue dei Western globalists che sempre celebrano la globalizzazione come la open society, come il regno della libertà che si fa universale, magari anche come il tempo della fine della storia. Niente affatto, il sistema capitalistico oggi è l'unico totalitarismo realmente esistente nel nostro mondo. En cuanto a la tercera definición, que es el globalitarismo, quiere decir que este sistema capitalista global hoy en día equivale al verdadero totalitarismo. Y con esto pues le da un poco la vuelta a esa narración de los Western globalists, de los globalistas occidentales, que venden la globalización como la sociedad abierta, la open society, que lleva a la universalización de todo lo bueno, incluso al fin de la historia. Cuando, sin embargo, este capitalismo en realidad es el único totalitarismo global che esiste. Con l'espressione totalitarismo, che è una delle espressioni preferite dalla neolingua liberale e che noi utilizziamo contro di essa per dire che il capitalismo e il liberalismo sono oggi il totalitarismo, ebbene con l'espressione totalitarismo intendo due cose essenzialmente, una di carattere ontologico e metafisico, l'altra di carattere politico e sociale. El totalitarismo es una expresión que les gusta mucho también a esta neolengua liberal, pero que nosotros utilizamos al revés, la utilizamos en su contra, la utilizamos para insistir en que esta combinación de capitalismo y liberalismo es realmente el totalitarismo. Entonces, para ello vamos a enfocarlo desde un elemento ontológico y un elemento politico y social. Per quel che riguarda l'elemento ontologico, totalitarismo è da intendersi nell'accezione di totalità. Il sistema capitalistico si fa assoluto quando totalitarizza lo spazio reale e simbolico. Abbiamo detto che la globalizzazione è il capitale che occupa la totalità dello spazio, ma potremmo dire che anche a livello di immaginario il capitalismo è totale oggi perché satura il nostro immaginario. Non riusciamo più a pensare nulla se non tramite la mediazione della forma merce, che diventa come l'io penso di Kant, che deve poter accompagnare tutte le nostre rappresentazioni. E questo totalitarismo del capitale si vede molto bene in due aspetti soltanto che voglio citare tra i tanti. Il primo, il fatto che non siamo più in grado di pensare una società altra rispetto al sistema capitalistico. È quello che Mark Fisher ha chiamato il realismo capitalista, l'impossibilità di pensare a una società altra rispetto a quella del capitale. There is no alternative, ripetono gli alfieri del capitalismo. La seconda questione riguarda il fatto che se il capitalismo occupa la totalità dello spazio, allora destra, sinistra e centro sono inglobate nello stesso capitalismo, come subito diremo. Sí, bueno, desde este elemento ontológico hablamos de totalitarismo porque
porque se habla de la totalidad, porque es total, porque el sistema capitalista es absoluto cuando consigue totalizar el espacio. Ya hemos dicho que la globalización es el capitalismo que ocupa todo el espacio, que se expande hasta ocupar todos los recovecos del espacio, ¿no? Entonces, hoy este capitalismo, además de esa parte física, digamos, de ocupar el espacio, también lo es porque satura nuestro imaginario, hasta el punto en el que no somos capaces de pensar fuera del imaginario capitalista y de este paradigma de la mercancía como medida de todas las cosas, ¿no? Esta forma mercancía se convierte de alguna forma en el yo pienso de Kant, que nos acaba acompañando a todo el mundo en todas partes. Para ver este ejemplo, desde dos puntos de vista, ¿no?, vemos que no somos capaces de pensar en una sociedad diferente. Cuesta mucho pensar en una sociedad fuera del marco capitalista. Y esto, como dice Mark Fisher, lo llama el realismo capitalista, y es algo que nos dicen constantemente: there is no alternative, no hay otra alternativa, no hay otro mundo posible. Y lo segundo es que el capitalismo ocupa todo el espacio. Si el capitalismo ocupa todo el espacio, eso quiere decir que tanto la izquierda como la derecha como el centro están dentro de ese capitalismo che ha logrado occupare tutto l'espazio. Se ci pensate, tutti i totalitarismi del passato, rossi o neri che fossero, non dicevano non c'è alternativa, dicevano di essere il migliore dei mondi possibili. Il capitalismo invece nega l'idea stessa della possibilità di essere altrimenti ed è quindi anche più totalitario dei totalitarismi passati. Oggi il capitalismo è insieme di destra, di centro e di sinistra, proprio perché è totale. È di destra nell'economia, Reaganomics, liberalizzazioni, privatizzazioni, e di centro nella politica, perché abbiamo un estremismo di centro, con un centro-destra e un centro-sinistra che sono le varianti del medesimo, sono l'alternanza senza l'alternativa, e il capitalismo è culturalmente di sinistra, perché la deregulation antropologica e morale proposta dalla sinistra completa perfettamente la deregulation economica voluta dalla destra. Sí. Este totalitarismo que tenemos hoy, este globalitarismo, es todavía más totalitario que los totalitarismos del pasado, rojos o pardos, del color que sean, porque aquellos nunca decían que no hay alternativa. Ellos decían que este es el mejor mundo posible, nuestra opción es la buena, pero no decían, como sí dice el capitalismo actual, que no hay otra alternativa, que esto es lo único que se puede hacer, ¿no? Entonces, hoy ese capitalismo tan totalitario es, como decíamos antes, tanto de derechas como de izquierdas como de centro. Es de derecha en lo económico, por las privatizaciones, liberalizaciones. Es de centro en lo político, porque de hecho nos encontramos ante un extremismo de centro, porque vemos que hay centro-izquierda, centro-derecha ocupando la mayor parte del espectro político, que en realidad no son tan diferentes, ¿no? Y luego es de izquierdas en lo cultural, porque esta desregulación, esta liberalización que se lleva a cabo desde la derecha en la parte económica, se lleva igual a cabo en la parte cultural, que propone la izquierda de forma antropológica y moral. Sul piano del totalitarismo politico e sociale possiamo ben dire che quella che oggi viene presentata come democrazia occidentale in realtà è una plutocrazia neoliberale a base imperialistica. Il contrario della democrazia è la dominazione autocratica del capitale e delle sue classi. Ecco, quella che oggi viene detta democrazia in realtà è l'autogoverno dei ceti dominanti, ossia delle classi del mercato. Destra, sinistra e centro per parte loro sono soltanto i maggiordomi del sistema capitalistico. Cambia il colore del loro grembiule, a destra c'è il grembiule bluette, a sinistra c'è il grembiule fucsia, ma sono ugualmente maggiordomi del sistema capitalistico, che appare un totalitarismo simile a un'aquila, con la doppia apertura alare di destra e sinistra, che vola alta nei cieli della politica e poi si cala rapacemente sui popoli, sui lavoratori, sui ceti medi e sulle nazioni. Este totalitarismo es también político y social. De hecho, lo que hoy llamamos democracia occidental, en realidad es una plutocracia neoliberal de base imperialista. Esta democracia occidental no es otra cosa que la dominación de los más poderosos contra los dominados, los subordinados, ¿no? Estos grupos dominantes que acaban siendo
se identifican con el poder del mercado. Entonces vemos que tanto la derecha como la izquierda o el centro son todos mayordomos del sistema capitalista. Cada uno lleva el delantal de un color, los de la derecha lo llevaban azul, los de la izquierda lo llevan ahora fucsia, pero todos son siervos y mayordomos del sistema capitalista y por tanto son partícipes de este totalitarismo, ¿no? Que también hace otra analogía que lo equipara con un águila, ¿no? Que tiene su ala derecha y su ala izquierda y en el campo político vuela por lo alto, pero luego cae en picado siempre sobre los de abajo, ¿no? Sobre sus presas. Un discorso a sé meriterebbe la fiction dell'antifascismo in assenza di fascismo a sinistra e dell'anticomunismo in assenza di comunismo a destra, che è espressione di questo totalitarismo capitalistico, perché vedete oggi il sistema capitalistico ammette una pluralità di partiti, di sinistra liberale, di centro liberale e di destra liberale, ma non ammette partiti che non siano liberali. In questo è il suo elemento totalitario. L'antifascismo in assenza di fascismo, come l'anticomunismo in assenza di comunismo, servono soltanto alla società capitalistica per dire questa è la democrazia realizzata, se si prova a trasformarla e uscire dai suoi perimetri, ecco che si ritorna a Stalin, a Mussolini e a Hitler. E dunque la società capitalistica viene presentata ideologicamente come una democrazia, quando in realtà è un totalitarismo. Potrei fare 1000 esempi, lasciate che ne faccia solo uno. Gli araldi del pensiero liberale dicono sempre che la Germania Est era un totalitarismo che controllava e spiava i cittadini. Forse ricordate la pellicola Le vite degli altri. Erano spiati nella Germania Est, è vero. Noi non sappiamo però se fossero spiati dalla CIA nella Germania Ovest, sappiamo però che oggi noi, in Europa, in Spagna, in Italia, in Francia, siamo infinitamente più spiati e sorvegliati di quanto non fossero nella Germania Est. Che cos'è la stasi della Germania Est rispetto ad Alexa, a cui meticolosamente diamo tutti i nostri dati? Però pensiamo di essere liberi nell'essere spiati noi, questo fa parte del totalitarismo capitalista. Sí. Vale. Bueno, puesto así, a esta explicación que hemos comentado antes, le falta la ficción de un antifascismo sin fascismo, desde la izquierda, y desde la derecha de un anticomunismo sin comunismo, ¿no? Esto es toda expresión de ese sistema capitalista que permite que existan muchos partidos, puede haber partidos de izquierda liberal, de derecha liberal, de centro liberal, pero no pueden haber partidos que no sean liberales, ¿no? Entonces, esta ficción del fascismo sin antifascismo y del anticomunismo sin comunismo y del antifascismo sin fascismo es útil y es perfectamente funcional a la sociedad capitalista que nos dice esto es la democracia. Si salimos de esta democracia, vuelve Stalin, vuelve Mussolini o vuelve Hitler, o elijan ustedes, ¿no? Entonces, esto sí es una democracia, nuestra sociedad capitalista, cuando en realidad es lo contrario, es todo lo contrario, es un sistema totalitario. Por poner un ejemplo, podría poner muchos ejemplos, pero por poner un ejemplo, los pensadores liberales nos hablan muchas veces de que en la Alemania del Este era un totalitarismo que espiaba constantemente a sus ciudadanos. Lo habéis visto, por ejemplo, en la película de La vida de los otros, donde vemos que los ciudadanos de Alemania del Este eran rutinariamente espiados por su gobierno. Sin embargo, no sabemos si la CIA espiaba a sus ciudadanos en la Alemania del Oeste, ¿no? En el otro lado de Alemania. Lo que sí sabemos es que hoy estamos bastante más espiados que los ciudadanos de la Alemania del Este, porque ¿qué es la Stasi de la Alemania Oriental frente a Alexa, a la que regalamos todos nuestros datos, ¿no? Que nos espía constantemente, mientras nosotros nos pensamos libres y a salvo de ese espionaje? Vengo rapidamente all'ultimo punto, la inglobalizzazione. Chiamo inglobalizzazione il processo con cui la civiltà del capitalismo, l'Occidente, o meglio sarebbe dire Uccidente, data la sua tendenza nichilistica, belligerante e assassina, sta di fatto imponendo il proprio modello al mondo intero, utilizzando la violenza dove incontri resistenza. Chiamo inglobalizzazione questo modello con cui l'Occidente a guida statunitense costringe manu militari tutti i popoli che resistono al suo dominio a essere annessi, appunto inglobalizzati.
El último punto es la inglobalización, que es el proceso con el que la civilización occidental, es decir, Occidente, lo que haciendo un juego de palabras difícil de traducir, que le llama Occidente, que sería como un occidente asesino, ¿no? Con una tendencia cada vez más nihilista, más beligerante y más sanguinaria. Bueno, esta globalización es ese proceso con el que la civilización occidental capitalista impone su proceso y su realidad a escala global, donde hay resistencia, ¿no? Y este occidente, bajo el liderazgo estadounidense, obliga manu militare, o sea, por la fuerza, a los pueblos que se resisten a ser anexionados y a formar parte también de su realidad. Noi siamo oggi nella quarta guerra mondiale, la terza è stata la guerra fredda, quella che si è svolta tra Unione Sovietica e Stati Uniti. La quarta guerra mondiale è quella che parte già nel 1989, la guerra che la vincitrice della terza guerra mondiale, gli Stati Uniti d'America, dichiarano a tutto il mondo non ancora sottomesso alla sua dominazione. È sempre una guerra che si traduce in conflitti che sono tutti uguali l'uno all'altro e che hanno quasi un andamento da fiction. C'è lo Stato oppresso da un dittatore, il popolo unificato che vuole liberarsi ma non ci riesce, e poi dulcis in fundo c'è l'intervento liberatore dell'Occidente con i suoi bombardamenti umanitari, i suoi missili democratici, i suoi massacri etici e i suoi embarghi terapeutici. Hoy nos encontramos en la Cuarta Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial fue la Guerra Fría, la que se libró entre la Unión Soviética y Estados Unidos, y en 1989, cuando acaba la Guerra Fría, empieza esta Cuarta Guerra Mundial, en la cual el vencedor de la Tercera Guerra Mundial, que es Estados Unidos, libra esta guerra contra el resto del mundo que no se ha sometido todavía a su dominación. Entonces, esta Cuarta Guerra Mundial consiste en conflictos que son todos iguales entre ellos, como si fuera una serie de ficción, que consisten en que hay un Estado oprimido por un dictador déspota, hay un pueblo que está deseando liberarse, que está unido contra ese dictador, pero no lo consigue, y luego hay una acción, una intervención liberadora de Occidente que lleva sus armas, sus masacres y sus embargos para ejecutar esta liberación del pueblo oprimido. Questa narrazione mette sempre in movimento nuovi Hitler, perché c'è bisogno sempre di un Hitler per giustificare Hiroshima. Ubi Hitler, ibi Hiroshima. Ecco perché Gheddafi era il nuovo Hitler, Saddam Hussein era il nuovo Hitler, Milosevic era il nuovo Hitler, Hitlerosevic veniva chiamato in Italia. Vladimir Putin oggi è il nuovo Hitler, perché con Hitler non si può dialogare, bisogna solo fare la guerra a oltranza, bisogna utilizzare le bombe umanitarie e i missili democratici. Ecco perché la narrazione occidentale ha sempre bisogno della reductio ad Hitlerum, come la chiamava Leo Strauss. E oggi siamo giunti, e con queste considerazioni poi concludo il mio intervento, alla fase saliente della Quarta Guerra Mondiale, che sta diventando uno scontro nel mutato contesto fra Occidente e Oriente, fra civiltà dell'hamburger e colonie, tra cui l'Italia, la Spagna, la Francia e l'Europa, e BRICS dall'altra parte, il mondo multipolare che sta emergendo e che rappresenta una speranza per tutti noi. Esta narración que poníamos antes siempre necesita un nuevo Hitler, porque hace falta siempre un nuevo Hitler, o sea, hace falta Hitler para justificar Hiroshima. Por lo cual siempre hace falta un nuevo Hitler, hace falta un nuevo villano que justifique estas intervenciones. Así, Gaddafi fue Hitler, Saddam Hussein fue Hitler, Milosevic fue Hitler, cuenta que en Italia lo llamaban Hitlerosevic incluso. Y Putin, por supuesto, es el nuevo Hitler, porque con Hitler no se puede hablar, no se puede dialogar, representa el mal absoluto, ¿no? Solo se puede ejecutar contra él la guerra con las bombas humanitarias y las intervenciones salvadoras. Entonces caemos en lo que Leo Strauss bautizó como la reductio ad Hitlerum, esta fórmula de decir de que todo es Hitler y como Hitler es el mal, pues no hay nada que hacer con eso. Y hoy nos encontramos en una fase candente de esta Cuarta Guerra Mundial en la que hay un conflicto entre Occidente y Oriente. Hay un conflicto
entre el occidente de la civilización de la hamburguesa, este occidente de Estados Unidos, pero también Francia, Italia, España, y luego el oriente representado por los BRICS y representado por un mundo multipolar, del que, bueno, ahora diremos algo más. La guerra con la Russia, come sanno ormai anche i bambini, non è la guerra della Russia contro l'Ucraina, ma è la guerra della civiltà dell'hamburger e della NATO contro la Russia, utilizzando come una marionetta Zelensky e l'Ucraina stessa in funzione antirussa. Entonces, la guerra contra Rusia, como ya saben y hasta los niños, no es una guerra de Rusia contra Ucrania. Es una guerra de la civilización de la hamburguesa, de esta civilización de la OTAN, contra Rusia, en la que Ucrania y Zelensky son simplemente utilizados como marionetas. La guerra contro la Russia è iniziata in realtà già negli anni 90, quando la civiltà nichilistica del dollaro si è espansa negli spazi post-sovietici, un poco alla volta accerchiando la Russia con l'obiettivo di farla cadere. Sembrava che con Gorbaciov prima e con Yeltsin dopo potesse andare bene per gli Stati Uniti d'America. Poi arrivò l'imponderabile nella storia, Vladimir Putin, che cominciò a dire di no, a resistere e a porre in essere la propria sovranità. Forse ricordate quell'immagine stilizzata di Barack Obama che diceva "Yes, we can". Ecco, bisogna immaginare un'immagine uguale di Putin che dice "No, you can't". Questo è il motivo dell'inimicizia tra gli Stati Uniti e la Russia che eroicamente sta resistendo alla barbarie a stelle e strisce. Entonces, esta guerra contra Rusia ya empezó en los años 90. Empezó cuando la civilización nihilista del dólar se fue expandiendo cada vez más en la era postsoviética, buscando a Rusia para intentar que, pues eso, acabar, ¿no?, con Rusia. Y parecía que esto era posible, como con Gorbachev, con Yeltsin, pero luego llegó Putin y Putin dijo que no. Putin se veía, ¿no?, que podía resistir y que realmente priorizaba esa soberanía. Entonces trae a la mente esta imagen que seguro recordamos, una imagen estilizada de Obama que dice "Yes, we can", y a esa imagen hay que poner una imagen de Putin que dice "No, you can't", no podéis. Entonces esta enemistad entre Estados Unidos y Rusia viene principalmente de ahí. Y bueno, ahí viene también esa resistencia heroica che sta llevando a cabo Putin. Donald Trump non è migliore di Joe Biden, semplicemente è più intelligente e ha capito di non poter sconfiggere la Russia di Putin. Ha capito che dietro alla Russia c'è il dragone cinese, che Russia e Cina sono ora unite e imbattibili insieme. Ha capito che dietro ci sono i BRICS e dunque ha capito che bisogna scendere a patti, che la globalizzazione monocratica americana è finita per sempre. Questo ha capito Donald Trump. Noi europei dovremmo smetterla di svolgere la parte dei sudditi che guardano all'impero americano con la subalternità di chi spera nell'imperatore buono e non nel cattivo, in Donald Trump e non in Biden, in Nerone o in Adriano, a seconda del punto di vista. Dovremmo cominciare a rivendicare la nostra autonomia. Pensare che Donald Trump sia il redentore, come fanno taluni, significa non capire che Donald Trump è un'anomalia dello stesso sistema capitalistico americano che è il nemico principale. Sí, entonces en este sentido Trump no es mejor que Biden. Trump lo que es más inteligente que Biden. Y lo que ha comprendido es que no puede derrotar a Rusia, porque Rusia no está solo, detrás de Rusia está el dragón chino, Rusia tiene alianza con China, detrás de Rusia están los BRICS, y lo más inteligente es llegar a un acuerdo y pactar con Rusia. También ha entendido Trump que esta globalización monocrática americana ha llegado a su fin. Y nosotros como europeos tenemos que reivindicar y tenemos que luchar por dejar de ser súbditos de Estados Unidos y por dejar de ver al imperio americano esperando que esta vez sea mejor, que sea un poco mejor, ¿no?, que Trump sea mejor que Biden o que Nerón sea mejor que Adriano, según la opinión, ¿no? Lo que tenemos que hacer los europeos es reivindicar nuestra autonomía, porque es evidente que Trump no es el redentor de Europa. Trump lo que es una anomalía dentro del propio sistema capitalista americano.
Sento oggi tanti stolti in giro in Italia, come forse anche in Spagna, in Francia, in Germania, che dicono che il nostro nemico è la Russia, la Cina o l'Iran. In realtà il nostro nemico è Washington, è Bruxelles, è il capitale dominante nelle sue forme proprie. Oggi l'Europa di fatto esiste come una colonia di Washington. A chi dice che il nostro nemico è Pechino o è Mosca dovremmo ricordare che in Europa non esiste una sola base militare cinese o russa. Esistono centinaia di basi militari statunitensi che rendono gli Stati Uniti non nostri alleati, come si dice, ma nostri colonizzatori. L'Europa non potrà mai essere autonoma e sovrana finché avrà centinaia di basi militari statunitensi. Noi in Italia da soli ne abbiamo più di 100. Come può esserci democrazia e sovranità quando ci sono le basi dell'occupante straniero? Provate a immaginare la scena nell'Atene di Pericle, se si fosse detto ad Atene siamo in democrazia mentre c'era una guarnigione spartana sull'Acropoli. Gli ateniesi si sarebbero messi a ridere. A noi ce lo raccontano dal 1945 ad oggi che siamo in democrazia con le basi militari americane. Sí, a ver. Vale, hoy se oye mucho, lo escucha en Italia, pero también se escucha en España o en Francia, que nuestro enemigo es Rusia, China o Irán, ¿no? Cuando en realidad nuestros enemigos, nuestro enemigo real es Washington, es Bruselas y es este capitalismo dominante. Porque hoy Europa es una colonia de Washington. Porque ¿cuántas bases militares de China, de Pekín o de Moscú hay en Europa? Pues ninguna. Sin embargo, bases estadounidenses están por todas partes. También lo ha mencionado antes el ponente anterior. Europa está llena de bases militares estadounidenses, con lo cual se comportan, nos hablan de democracia, pero en realidad se comportan como colonizadores. O sea, Europa no puede ser soberana mientras siga estando llena de bases militares estadounidenses. En Italia, solo en Italia hay más de 100 bases americanas. Entonces, ¿cómo podemos hablar de democracia? ¿Cómo podemos hablar de soberanía si nuestro continente, nuestro territorio está lleno de bases del colonizador, ¿no? Pone el ejemplo de, si nos vamos a la Grecia de Pericles, si allí hubieran estado hablando de que había democracia, teniendo a las puertas una guarnición espartana esperando para entrar, pues todo hubiera sido un poco gracioso, ¿no? Nadie hubiera pensado que estaban en una democracia. Pues algo así ocurre actualmente, ¿no? Que nos hablan de que vivimos en una democracia, de que somos soberanos cuando en realidad estamos colonizados. Chiudo il mio intervento riprendendo alcune sollecitazioni degli interventi precedenti riguardo a quel che dovremmo fare. Dovremmo guardare al mondo dell'America Latina, si diceva, dovremmo guardare invece a un'Europa unita, indipendente e forte. Tertium datur, io credo che ci sia una terza prospettiva fondamentale che è quella che chiamerò dell'euroasiatismo. A proposito di continuità territoriale, noi siamo uniti all'Asia, siamo una realtà condivisa con l'Asia territorialmente, dovremmo aprirci al mondo asiatico spezzando i ponti con la civiltà del nulla di Washington prima che sia troppo tardi. Il momento che stiamo vivendo è particolarmente propizio. Donald Trump sembra lui stesso voler rompere i ponti con l'Europa e non lo sa, ma sta facendo l'America, come ha fatto in passato, ora una seconda volta, un errore fondamentale contro di sé. Il primo errore fatto dall'America è stato quello di favorire l'avvicinamento fra Russia e Cina. Russia e Cina non erano mai andate d'accordo, nemmeno ai tempi del socialismo reale. Ora si sono trovate d'accordo nel resistere insieme, l'orso cinese e l'orso russo e il dragone cinese, contro l'imperialismo statunitense. Il secondo errore è di tirarsi via dall'Europa. Si apre uno spazio ora per l'Europa per riavvicinarsi alla Russia, alla Cina e al mondo asiatico, secondo la prospettiva che definirò euroasiatista, che è la prospettiva multipolarista, contrastante rispetto al mondo monopolare statunitense. Naturalmente, perché questo possa avvenire c'è bisogno di liquidare il prima possibile la NATO e di liquidare tutte le basi americane sul territorio nazionale, spagnolo o italiano, francese o tedesco. Non sarà un'operazione facile naturalmente, ma per dirla con il poeta, qui si parrà la tua nobilitate, qui si
vedrà che cosa saprà fare l'Europa. L'Europa, si parla di esercito europeo, ma non ha alcun senso un esercito europeo se ci sono le basi militari americane. Il primo gesto è liberare l'Europa dalle basi americane, liberare l'Europa dall'Unione Europea, ricreare un'Europa dei popoli e degli stati sovrani nazionali affratellati e aprirsi a una prospettiva euroasiatista, come dicevo. Di qui bisognerà partire, ben sapendo che il nostro nemico è la globalizzazione, ossia lo sfruttamento del lavoro globale, la distruzione delle identità, ossia la globalizzazione, il globalitarismo capitalistico e poi il suo braccio armato, la civiltà del dollaro. Oggi bisogna avere consapevolezza che non c'è un'America buona con Trump e una cattiva con Biden o viceversa. L'America con Biden o con Trump resta l'impero del capitale, resta l'impero della globalizzazione imperialistica. Ecco qual è il punto da cui dovremmo partire e vi ringrazio. Okay, para cerrar, ha querido recoger algunas de las intervenciones que se han ido haciendo a lo largo de la jornada sobre qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer con todo esto? Se ha hablado de acercarse al mundo latinoamericano, se ha hablado de una Europa unida, independiente y soberana, y lo que él propone es un tertium datur, ¿no? Una tercera vía, que nos gusta tanto decir, otra cosa diferente, que es el euroasiatismo. Esto tiene, existe esa continuidad territorial, geográfica, de la que también se ha hablado, entre Europa y Asia, y la propuesta es esa necesidad de abrirnos al mundo asiático, ¿no? Y de alejarnos, antes de eso, de alejarnos, de cortar con esa civilización de la nada, del nihilismo de Washington. Para eso Trump, la verdad que está allanando el camino, porque parece que quiera o que está intentando también cortar los puentes con Europa. Y en esto apunta que Trump y que América está haciendo dos errores fundamentales. El primero de ellos es que se está favoreciendo un acercamiento entre Rusia y China, está favoreciendo una alianza entre el oso ruso y el dragón chino que nunca se había producido, nunca han tenido buena relación Rusia y China. Sin embargo, ahora se están acercando para poder resistir contra ese imperialismo americano, todo eso gracias a la acción de Washington. Y el segundo error fundamental es que Estados Unidos se está alejando activamente de Europa, con lo cual Europa está viendo esa posibilidad, se está llenando ese espacio para una alianza y un acercamiento hacia Rusia, hacia China y hacia ese espacio asiático del que hablábamos. Esa visión multipolar frente a este monopolarismo, unipolarismo estadounidense. Entonces, para todo esto, desde luego, antes hay que acabar con la OTAN y hay que acabar con las bases en Italia, en España, en Francia, en Alemania y por toda Europa. Esto no es algo fácil, es bastante difícil, pero bueno, aquí es donde se verá de qué es capaz Europa, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿de qué sirve, como también se ha hablado antes, tener un ejército europeo si Europa sigue llena de bases americanas? En primer lugar, hay que liberar a Europa de las bases americanas, hay que liberar a Europa de la Unión Europea y hay que recrear esa Europa de los pueblos, ¿no? Una Europa de los pueblos con una perspectiva y una mirada, un enfoque euroasiático. Porque el enemigo es esta globalización que ataca o que se aprovecha del poder trabajador global, esta anglobalización que destruye las identidades, este globalitarismo que crea una civilización, que impone este totalitarismo, y esta inglobalización que impone esta civilización del dólar. Entonces, hay que dejar de pensar que América puede estar bien con Trump y puede no estar con Biden, porque América siempre es lo mismo. Siempre es este imperialismo capitalista, esta globalización imperialista de la que tenemos que liberarnos. Gracias. Antes de pasar al coloquio, bueno, no puede haber mucha pregunta porque estamos con el tiempo, pero yo sí que pediría, por favor, una vez más se ha demostrado que la verdadera sabiduría es clara y sencilla en este maravilloso idioma italiano, que es como un poco nuestra madre,
idiomática del español, ese idioma tan poético, tan bello, y por supuesto a esta excepcional traductora con unos medios como muy precarios, lo ha hecho de una manera brillante. Muchísimas gracias. Bueno, ¿puede haber preguntas o estamos sobre el tiempo? Preguntas y si son speech. Dos y rápidas. Francisco, por aquí. Adelante. Es que no funciona el micro. Hoy lo estamos haciendo así a capela. Me gustaría saber cómo valoras el papel que ha jugado el Papa Francisco durante su pontificado. Un Papa que, bueno, se ha definido como un hombre de izquierdas. Y intentar hacer también una pequeña visión de lo que podría seguir ahora después del cónclave. ¿Qué posibilidades se abren a la Iglesia Cattolica ante il sistema attuale? Grazie. Allora, su Bergoglio bisognerebbe aprire un'altra conferenza, ma non lo farò. Però esporrò alcuni punti. Io ho fatto un libro che si chiama La fine del cristianesimo, dedicato al cristianesimo. La tesi che sostengo è questa. In primo luogo, Bergoglio non è mai stato il Papa, perché Ratzinger non ha mai rinunziato al munus petrino, ma ha rinunziato solo al ministerium. E i due termini non sono semplici vezzi linguistici. Il munus è il titolo di Papa, il ministerium è l'esercizio. È come se voi aveste la laurea in giurisprudenza ed esercitaste l'avvocatura. Se smettete di fare gli avvocati avete ancora il titolo, la laurea in giurisprudenza. Così è stato per Ratzinger. Nel 2013 ha rinunziato al ministerium ma non al munus e quindi è rimasto Papa in sede impedita. E dato che il Papa può essere solo uno, l'elezione di Bergoglio è un atto nullo, non è mai stato il Papa, tant'è che Ratzinger si è vestito sempre di bianco, si firmava Benedetto XVI, viveva in Vaticano. Quindi questa è la prima questione. La seconda questione, io do un giudizio molto negativo del, tra virgolette, pontificato di Bergoglio. Quello di Bergoglio è stato un, tra virgolette, pontificato chiuso alla trascendenza. Bergoglio non ha mai parlato dell'eterno, di Dio, del sacro, ha parlato solo ora come una guardia forestale dell'Amazzonia, parlando di green, di vermi, insetti a rischio di scomparsa. Ora ha parlato come un operatore ONG che si occupava di migranti, ora ha parlato come un leader di partito liberal progressista dando la caccia al sovranismo e al populismo, non ha mai parlato invece delle questioni ultime della fede, della trascendenza, del sacro. Bergoglio di fatto ha reso il pensiero unico politicamente corretto anche teologicamente corretto. La religione del nulla di Bergoglio, la sua teologia woodstockiana vorrei dire, ha di fatto fatto credere ai più che essere buoni cristiani non fosse altro che essere buoni aderenti alla globalizzazione neoliberale. È una fede low cost quella che ha proposto Bergoglio, una religione liquida, smart, senza trascendenza. E allora chiudo poi se no. Pierpaolo Pasolini negli anni 70 disse che il cristianesimo di fronte alla civiltà totalitaria dei consumi era un bivio fondamentale. O il cristianesimo ripartiva dalle origini e si opponeva a un mondo che non lo voleva più, oppure si suicidava e si scioglieva nella civiltà dei consumi. Ecco, io leggo l'antitesi tra Ratzinger e Bergoglio secondo questa chiave. Ratzinger ha resistito al nulla della civiltà dei consumi, mettendo al centro il sacro, la teologia e la filosofia, e venendo sempre contrastato dal mondo. Quelli che oggi stanno glorificando a reti unificate Bergoglio sono quelli che quando è morto Ratzinger lo criticavano e lo deridevano ancora. E appunto Bergoglio invece rappresenta l'evaporazione finale del cristianesimo, non resta più nulla del cristianesimo. Quella di Bergoglio è la teologia del Pachamama che viene seppellito in Vaticano, quella di Bergoglio è la Chiesa che dice che Lutero è stata una medicina per la Chiesa di Roma. Lutero per i cattolici è un eresiarca, non è la medicina. Bergoglio è quello che dice ancora che una delle figure più appassionanti dei Vangeli è Giuda,
che è una delle figure più riprovevoli. Bergoglio è quello che quando gli regalano il gin, i seminaristi, dice che è meglio dell'acqua santa e così via. Bergoglio ha velocizzato l'evaporazione del cristianesimo. Bergoglio rappresenta la sintesi perfetta tra civiltà del capitale, che non vuole più il cristianesimo, e cristianesimo che si scioglie nella civiltà del capitale. Per questo Bergoglio piace tanto a tutti, non una voce critica in questo contesto. Accendete la televisione, almeno in Italia, si parla solo di Bergoglio, celebrandolo come il miglior papa di sempre, come una figura imprescindibile. Cosa accadrà adesso in Vaticano? E chiudo. O si sanerà il difetto fondamentale, perché i cardinali che ha eletto Bergoglio sono rigorosamente non eletti validamente, dato che non era il Papa. Quindi o si risana la condizione o si avrà un altro antipapa. Questo è quello che accadrà. Scusa se era un argomento appassionante. Sí, El color. ok, sí, zonas. Vale. Bueno, sobre este tema, como veis, daría para otra conferencia, pero solo vamos a hacer esta intervención. Él habla de que ha escrito un libro que se llama La fin del cristianismo. Y ahí expone su tesis de que Bergoglio nunca fue papa, porque Ratzinger nunca renunció al munus petrino, que es el título de papa, solo renunció al ministerio, es decir, al ejercicio de la condición de papa. Es como si uno tiene el título de graduado en Derecho y luego ejerce de abogado o no, son cosas diferentes. Con lo cual él nunca renunció al título, con lo cual siguió siendo papa. Y el nombramiento de Bergoglio como papa es un acto nulo, porque Ratzinger siguió siendo papa, siguió viviendo en el Vaticano, siguió vistiendo de blanco y siguió actuándose como un papa que no ejercía como tal, pero ostentaba el título. Entonces, él tiene un juicio, una opinión negativa sobre Bergoglio, porque Bergoglio cierra o no se preocupa por la trascendencia, por lo eterno, por Dios, por lo sagrado. Bergoglio habla como si fuera un guardia forestal del Amazonas, que habla del medio ambiente, como si fuera un trabajador de una ONG o como si fuera el líder de un partido político liberal o progresista. Pero Bergoglio no ha hablado de la fe, de la trascendencia o de lo sagrado. Entonces, el único mundo político, o sea, de Bergoglio es el mundo político, ¿no? O sea, Bergoglio, vale, ok. Bergoglio lo que parece decir es que si para ser un buen cristiano, ¿no?, también tenemos que ser buenos adherentes a la doctrina neoliberal, ¿no? O sea, es como equipara ese bien pensar político con lo que sería la buena teología, ¿no?, como si fueran lo mismo, cuando en realidad no lo es. Y lo que proponía era una religión líquida, una religión low cost, accesible, pero sin tener toda la sustancia sagrada que sí que tenía Ratzinger, por ejemplo. Entonces, está aquí. Perdón. Sí, cita a Pier Paolo Pasolini, ¿no?, una cita de los años 70, que dice que el cristianismo se encuentra ante una encrucijada y tiene dos opciones: o volver a la raíz y oponerse a un mundo que lo detesta, que esto es lo que acaba haciendo, lo que hacía Ratzinger, pese a que tenía mucha gente en contra, ¿no?, pero ponía en el centro lo sagrado, la teología, la fe, o acabar suicidándose y disolverse en la sociedad de consumo capitalista. Y esta fue la opción de Bergoglio, que acaba evaporando el cristianismo y así sentenciando su fin con esa teología de la Pachamama que mencionamos antes. Entonces, el cristianismo, o sea, Bergoglio llega a decir que Lutero es una medicina para el cristianismo, ¿no?, para la Iglesia de Roma, cuando en realidad Lutero para los cristianos era un hereje. Entonces, Bergoglio también dijo que una de las figuras más apasionantes del Evangelio era Judas, por ejemplo, ¿no? Y también dijo que la ginebra era mejor que el agua santa, entre otras muchas. Con lo cual, esto expande este fin, este declive del cristianismo, ¿no? Y estrecha la relación, digamos, en una sociedad, en una civilización capitalista sin Dios, sin cristianismo, esto establece la relación entre una sociedad capitalista sin cristianismo y un cristianismo que se disuelve en esa sociedad capitalista.
Entonces, por eso, todos querían también a Bergoglio. De hecho, cuenta que en Italia, y yo creo que en España es parecido, no hay una crítica contra Bergoglio. Bergoglio es el mejor papa de la historia, todo el mundo le quiere, ¿no? Nadie habla contra Bergoglio, como sí se hablaba contra Ratzinger. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿O qué es lo que va a pasar ahora? Pues ve dos opciones. O que la Iglesia sane estos defectos, porque, como dice esa tesis de que Bergoglio nunca ha sido papa porque Ratzinger nunca renunció, con lo cual los cardenales que nombró Bergoglio no son válidos, también esos nombramientos serían nulos, o se sana ese defecto o tendremos otro antipapa. Dico un'altra cosa, per fare una sintesi. Bergoglio sta alla Chiesa di Roma come Gorbaciov sta all'Unione Sovietica. Me parece que por allá había otra pregunta, por favor. Quería decir que estoy de acuerdo con la idea que has dicho de que tenemos el problema de que tenemos que luchar contra esto de contra la globalización, digamos, buscando las identidades, ¿no? Recuperando la identidad, las identidades nacionales y todo eso. Pero a la vez, como tenemos el problema de la inmigración masiva ahora mismo, ¿cómo conseguir hacer esto sin que ocurra lo que decía misma Aluf en el libro este de las identidades asesinas, en las que se inflaman ciertos aspectos de la identidad y se lanzan unos contra otros, ¿no? Él no era multiculturalista, él era más bien por el mestizaje, pero claro, en esto realmente ahora mismo tenemos un problema porque también es un divide y vencerás que nos han puesto en nuestras sociedades y claro, el luchar por conservar nuestros estados-nación, plataformas de insubordinación, a la vez tiene este problema y es que ya tenemos esas quintas columnas, si queremos, dentro. Mi pregunta es cómo podemos intentar casar las dos cosas, esta lucha por la recuperación de la identidad sin llegar a esas guerras internas. Sì, ma io, se ho capito bene la domanda, direi che le altre identità non rappresentano un pericolo per la nostra. Voglio dire, chi ha un'identità forte non ha paura delle altre identità, anzi, chi ha un'identità forte può dialogare con le altre identità. Il problema è chi non ha le identità e vuole distruggerle tutte. Io faccio sempre questo esempio, anche nel mio libro Difendere chi siamo l'avevo fatto. Voi non troverete mai un solo islamico che vi chiederà di togliere il crocifisso, al massimo l'islamico chiederà di poter avere i suoi simboli. Saranno i politici nichilisti di destra o di sinistra a dire dobbiamo togliere il crocifisso per non offendere gli islamici. Perché il discorso del capitalista è quello di chiedere a ogni popolo di rinunciare alla sua identità per aprirsi agli altri, ma così facendo non si crea il multiculturalismo, si negano le basi del dialogo fra le identità una volta che sono state annullate. Quindi io, ad esempio, per quel che riguarda l'Islam, non vedo nell'Islam un pericolo, lo vedo molto di più nel nulla della civiltà del capitale, anche perché, come disse proprio Ratzinger in un suo passaggio, quello che fa che gli islamici non tollerano quando vengono in Europa è l'offesa al sacro che la civiltà del nulla capitalistica fa. Cioè gli islamici non tollerano quello che neanche i cristiani dovrebbero tollerare, invece tollerano. Il fatto che la civiltà del nulla dissacra il sacro, ridicolizza Gesù o Maometto. Con Maometto ci riesce meno perché gli islamici reagiscono. Il problema è perché i cattolici non reagiscono, perché subiscono in silenzio e accettano tutto. Una civiltà curiosa questa, perché dissacrare il sacro, offendere Gesù Cristo è considerato libertà d'espressione, criticare le minoranze arcobaleno invece è un gesto di diffamazione e di odio. Curiosa questa modalità di impostare le cose. Sí. Vale. La respuesta es que las otras identidades no representan un peligro para nosotros, no deberían representar un peligro para nosotros. De hecho, quien tiene una identidad fuerte no tiene miedo a otras identidades, porque quien tiene una identidad fuerte puede debatir, puede dialogar con otras identidades. Entonces, en su libro Defender quiénes somos,
Pone el ejemplo que un islámico, un musulmán, nunca le va a pedir a un cristiano que se quite el crucifijo. Van a ser los políticos nihilistas occidentales los que le van a pedir a ese cristiano que se quiten el crucifijo para no ofender al musulmán, pero no el musulmán el que lo va a pedir, ¿no? Entonces, el capitalismo, como decíamos, les pide a todo el mundo que abandonen sus identidades para formar parte de su sistema global, ¿no? Con lo cual elimina la posibilidad de diálogo entre distintas identidades que han sido anuladas. Entonces, no ve el Islam como un peligro, y sí ve como un peligro esa civilización nihilista, esa civilización de la nada que nos trae el capitalismo, ¿no? Con una cita de Ratzinger, precisamente, decía Ratzinger que los musulmanes no toleran, lo que los musulmanes no toleran de Europa es esa ofensa a lo sagrado, esa ofensa al sacro de la civilización capitalista. Y es precisamente algo que los cristianos tampoco deberían tolerar, ¿no? Eso de ridiculizar a Mahoma o ridiculizar a Jesucristo, esa ofensa hacia lo sagrado, que bueno, en el caso de Mahoma no se consigue tanto porque los musulmanes sí reaccionan, pero los cristianos sí permiten esa ridiculización de sus símbolos, ¿no? Entonces se da la paradoja que desacralizar y ridiculizar a Jesucristo es un gesto de libertad de expresión en nuestras sociedades, y sin embargo criticar a las minorías arcoíris es un acto de difamación y un acto de odio. ¿Estamos?